forms of adjectives and nouns. So, may i-adjective na kute, may na-adjectives na de, tsaka may noun na de. So, sensei, paano ba natin malalaman kung iyan ay i-adjective ba yan or na-adjective ba yan? So, I have here the list of na-adjectives and i-adjectives. So, ang gagawin nyo lang is to memorize. Okay? Memorize. Memorize nyo po ito lahat. So, sa ngayon, kung mapapansin nyo, may mga meaning siya. Ano? Pero next time, tatanggalin ko lahat ng meaning niyan, and then you will identify kung ano ang ibig sabihin niyan. Okay po? Kung mapapansin nyo, may hiragana, may kanji, and then yung meaning. So, yung kanji, kung kaya nyong i-familiarize or i-memorize din yung kanji, much better. Kasi yung mga kanji na yan, ginagamit yan sa N5 and N4. Be familiarized with the kanji kasi sa exam lalabas yan. Sa exam may kanji doon tapos walang nakalagay na hiragana kung anong ibig sabihin, babasahin mo talaga yan. Okay po. Okay, for the meantime, let's read muna these adjectives starting from mabelsang. Hi, Sensei. Hi. Pakibasa po. Atsui kara. Hi. Sumani siya. Sa ganito sabihin mo yung yung Nihongo and then yung meaning, okay? Hi. Okay. Atsui. Hat. Pila mo rin waiter, Sensei? Hindi, yung lang, yung hot na lang. Hi. Samoy, cold. Atatakai, warm. Sumani siya. Oshi, cold. Suzushi. Ay, Suzushi, cold. Takai, expensive or tall. Iasoy, cheap. Uki, big. Chisai, small. Nagai, long. Mijikai, short. Hayai, early, fast. Ozoy, late or slow. Atarashi, new. Atarashi. Woroi, older things. Yoi or i, good. And waroi, bad. Muzukashi, difficult. Yasashi, kind or easy. Omoshiroi, interesting or funny. At sumaranai, boring. Tapos isugashi, missy. Okay. Kombinasyon. Oreshi. Yan. Then, kanashi, sad. Wakai, scary. Kowai. Yan. Then, itai, painful. Nimoy, sleepy. Tanushi, fun. Then, mugoy. Sugoi. Yan, sugoi. Mazoy, bad tasting. So, ito naman yung na-adjective sa na. Okay. Hi. Sumani siya. Kere, clean or beautiful. Shizuka. Yan. Shizuka na Ay, quiet. Nigiyaka. Lively or busy. Tapos, hema. Free or not busy. Matigas. Hima. Okay. Suki like. And kirai, dislike. Juzu, good.
heta, bad, poor at, Mm. bad at. Then, yume, yume, Mm. famous. Okay. Uh, Sensetsu, Mm-mm. kind. Benre, ben, Benri. Benri. bendi, Yan, matigas. bendi, convenient. Mm. Fugen, Mm. inconvenient. Sino? Daishu, daishuku, Daijobu. daijubo, Mm. daijubo. Alright or okay. Tapos, Okay. taihen, difficult. Or to, genke, healthy, Mm. energetic. Kantan, kantan, Mm. easy or simple. Then, taisitsu. Taisitsu, important. Then, dame, no good or not allowed. Okay. Unseng, safe. Anseng, Ansen. ans, Anzen. anzen, Yan. safe. Tapos, kiken, Mm. dangerous. Okay, very good. Next, Justin Sang. Hi, Sensei. Arigatou. At Atsui, hot. Samui, cold. Atatakai, warm. Suzushi, cool. Mm. Takai, expensive or tall. Mm. Yasui, cheap. Oki, big. Chisai, small. Nagai, long. Mijikai, short. Hayai, early or fast. Mm. Osoi, late or slow. Mm. Atarashi, new. Puroi, old. I or yoi, good. Waroi, bad. Muzukashi, difficult. Yasashi, kind or easy. Mm. Omoshiroi, interesting or funny. Tsumaranai, boring. Izugashi, busy. Oreshi, happy. Kanashi, sad. Kowai, scary. Itai, painful. Memoy, sleepy. Tanoshi, fun. Sugoi, amazing. Mazoi, bad tasting. Okay. Then, ay, Mazoi, bad tasting. Okay na, Sensei? Ah, sige. Sensei? Okay na, okay na. Ay, wala lagi Ha? sa screen. Wala siya. Eh, Di, wala nandito lang lagi kami. ko yung kita. Nandito lang. OMG, bakit ganito? Baka Ay, ngayon pa, Sensei. okay na? Okay Kire, na. Sige. clean or beautiful. Mm. Shizuka. Okay na, Sensei. Ah, sige, sige. Kahit na rinig mo ako, Sensei. Yes, yes, yes. Kire, clean or beautiful. Shizuka, quiet. Quiet. Mm. Niguyaka, lively or busy. Hima, Wala, Sensei. Nawala. Na-out silang duha. Ay, baka ano, signal.
Narinig nyo ko. Nag-restart daw sila. Sila yung may problema. For the meantime, ano na muna? Hanasang? Hi. Oh, yan. So, si Hana nga, malinaw. Oh. Silang dalawa may problema pala. Ja, is, yan, at Suikara. Hi. Atsui hot or hot for weather. Samui cold weather. Atatakai warm. Suzushi cold. Cool. Cool. Takai expensive or tall. Cool. Mm. Takai expensive or tall. Yasui cheap. Uki big. Chisai small. Nagai long. Mijikai short. Hayai early fast. Uzui late or slow. Atarashi new. Furoi old. I or yoi good. Warui bad. Muzukashi difficult. Yasashi kind or easy. Omoshiroi interesting funny. Tumaranai boring. Isugashi busy. Okay. Orishi happy. Kanashi sad. Kowai scary. It painful. Nimoy sleepy. Tanushi Malambot. fun. Nemuy. Nemoy Yan. sleepy. Tanushi fun. Sugui amazing. Mazui bad tasting. Kirei clean or beautiful. Shizuka quiet. Nigiyaka lively busy. Hima free. Suki like. Kirai dislike. Shuzu good at. Jozu. Juzu. Hita poor. Heta. Heta poor at. Yume famous. Shinsetsu kind. Benri convenient. Fobin inconvenient. Daijubu okay alright. Taihen difficult. Genki healthy or energetic. Kantan easy simple. Taisetsu important. Dame no good not allowed. Ansen safe. Kiken dangerous. Very good. Bilis Very good. Wait lang. Next is sana. Na-adjective ka na yata. Ano to? Sige. Sige. Kere. Clean or beautiful. Shizuka, quiet. Nigiyaka, lively or busy. Hima, free. Suki, like. Kirai, dislike. Jozo, good at. Heta, poor at. Yume, famous. Shinsetsu, kind. Benri, convenient. Fuben, inconvenient. Daijobu, okay or alright. Taihen, difficult or tough. Genki, healthy or energetic. Kantang, easy or simple. Tai setsu, important. Dame, no good or not allowed. Anzeng, safe. Kikeng, dangerous. Okay, question. Ito, Justin Sangwa, kirei desu ka? Hi! Di ba na nagdalawang isip no? Ikaw Ang bilis ng sagot, grabe. Okay, Yoko Yatta. Di ba, naintindihan mo agad. Very good. Okay, next we have Jensang. Di man lang nagdalawang isip no? Hi, Sensei. Katsikara. Atsui hot. Samoy cold. Atatak kai warm. Suzushi
cool. Mm. Tapos Takai expensive. Yasui cheap. Oki big. Chisai small. Nagai long. Meshi Meiji. Kai short. Meiji. Ah? Meiji kai. Mijikai short. Narai pass. Hayay. Osoy. Ay, hayay ba yun? Hayay. Mm. Ayay. Uzoy. Slow. Osoy. 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 Yan. Atarashi. New. Puroy. Old. Mm. Paano ba sa to? I. Yoy. I tsaka I- yoy. Yoy. Good. To. Wa. Ne ba to? Hindi. Warui. Bad. Okay, Ano wari. to? Musukashi. Difficult. Yasashi. Easy. Omoshiroi. Interesting. Sumaranai. Boring. Mm. Isugashi. Busy. Very good. Ore. One. Oreshi. Yan, oreshi. Pi. Kanashi. Sad. Kawaii. Scary. Atakai. Painful. Itay. Itay pala. Itay. Mm. Ano to? Nemoy. Sleepy. Mm. Tanoshipan. Sugoi. Amazing. Mazui. Bad. Mm. Kirei. Clean. Ji. Shi. Shizuka. Shizuka. Quiet. Nigeya ka. Negi. Negiyaka. Busy. Hima. Not busy. Mm. Suki. Like. Kirei. Dislike. Basta. Asan ka na? Jozu. Good at Josu. Sige, very Dito good. po sa Josu. Sige. Oh. Eta. Poor. Yumei. Mm. Famous. Shin. Shinsetsu. Yan, Shinsetsu. Tapos, Benri. Convenient. Pubin. Puben. Mm. Convenient. Inconvenient. Mm. Daijobu. Mm. Okay, alright. Tahen. Taihen. Taihen. Mm. Difficult. Senki. Genki. Genki. Mm. Energetic. Kantan. Mm. Easy. Daisetsu. Important. Taisetsu. Tapos, dame. Not allowed. Mm. Anto. Anze. Anzen. Mm. Save. Kisen. Kiken. Okay. Question. Jensang, Nihongo wa tanoshi desu ka? Tanoshi. Mm. Saan ba dito yung tanoshi ulit? Nihongo wa tanoshi desu ka? Tanoshi. Busy? Hindi. Pag sinabing tanoshi, fun. Apan. Mm. Ano, fun ba ang Nihongo? Ano isasagot mo? Ano ba yung medyo
Hindi, ano lang, I or iye lang. Pili ka sa dalawa, tapos dugtungan mo. Hai. Anong, Hai. hi, tapos? Tanoshi desu. Very good. Paano pag hindi? Tanoshiku nai Very desu. good. Tanoshiku nai or tanoshiku arimasen. Yan, pareho lang yan. Very good, very good. Next, we have Kevin Sang. Yes, sensei. Ayan. Atsui kara. Onegai shimasu. Ay. Ah, si Atsui. At. Sa. Samui. Hmm. Cold. Ato. To. Ata. Ay na. Atatakai. Warm. Okay. Mu. Su. Ay, suzu. Hmm. Suzushi. Yan. Cool. Okay. Takai. Expensive. Hmm. Yasui. Cheap. Okay. Oki. Big. Cheesy. Chisai. Chisai. Small. Okay. Na. Naga. Yeah. Naga. Ayaw tayo. Nagay. Long. Nagay. Mijikai. Mijikai. Next. Mijikai. Short. Okay. Ayay. Early. Okay. Osoy. Osoy ne. Late. Osoy. Soy. Late. Atarashi. Atarashi. Yan. Atarashi. Mm. New. Okay. Fu. Fumui. Old. Furu. Ay. Furuy. Furuy old. Okay. Sanisa. Yoi. Mm. Good. Mm. Warui. Bad. Okay. Suzukashi. Difficult. Mm. Yasashi. Kind. Okay. Omoshiroi. Interesting. Mm. Su. Yan. Su. Tumaranai. Yan. Boring. Okay. Isogashi. Busy. Okay. Ureshi. Happy. Okay. Kanashi. Sad. Kanashi. Kowai. Yan. Scary. Mm. Itai. Painful. Mm. Naman ko. Nemui. Mm. Nemui. Sleepy. Mm. Tanoshi. Fun. Okay. Mugoi. Amazing. Ay, sugoi. Amazing. Sugoi. Amazing. Okay. Wait lang. Mazui. Yan. Mazui. Mazui. Bad tasting. Okay. And 5 na.
Kirei, Okay. beautiful. Shizuka, Hmm. Shizuka, quiet. Okay. Asan? Ni. Ni. Nigi, nigiyaka, Good. lively or busy. Hmm. Hima, free. Hmm. Suki, like. Hmm. Suki? Tama. Suki, like. Oh, kirai, Hmm. dislike. Okay. No. Jo. Yan. Jo, Jozu, Very good. Jozu, good at. Hmm. Eta, or at. You, you, you may, Very famous. good. You may. Okay, next. You may, famous. Shinsetsu, kind. Shinsetsu, kind. Okay. Then, someone, bendy, Very good. convenient. Okay. Uben, Okay. inconvenient. Hmm. Ano, saan naman eh? Hmm. Daijobu. Very good. Alright. Oh, taihen, difficult. Okay. Mani, kenki, Hmm. healthy. Okay. Tan, tantan, easy or simple. Hmm. Tai, taisetsu, Hmm. important. Dai, Da. da. Hmm. Wala din. Tama din. Hmm. Dame, Okay. no good. Okay. Anzen, safe. Okay. I, Iken, Hmm. dangerous. Kiken. Okay, very good. Iken, Good job. Question. Eto, Kevin-san, kyo wa atsui desu ka? Hmm. Ano ibig sabihin ng kyo? karon, today. Today. Okay, very good. Paano pag sinabing atsui? Atsoy kay hot. Very good. Anong Hi. tanong ko? Ato, bago no. Siyempre, Today, ayusin mo yung pagsagot mo kompleto, di ba? Paano mo siya ang sasagot? tanong Kyo is, wa atsui desu ka? hi, Atsui desu. Very good. Pero mas kompleto kapag hi, kyo atsui desu. Ay, naapil na. Pero Hi, tama yo yun, tama. hatsu desu. Okay, tama. Okay. Very good. 'Di ba? Paunti-unti natututo kayo, 'di ba? Kahit simpleng conversation, let's start at simple. Di naman kailangan magaling agad. Wala namang ganun. So, very good. Yokuyata minasang. So, yan ang na-adjective, ay i-adjective and na-adjective. So, next time, so probably Friday agad, tatanggalin ko na yung mga meanings niyan, tapos sasabihin nyo sa akin randomly kung anong meaning niyan. Okay? I-memorize nyo po yan kasi yan ay gamit na gamit sa Japan. Okay? Another, kapag kayo ay kumain sa isang restaurant, tapos, saan ba dito yung mazui? Mazui yan. Kumain kayo sa isang restaurant, halimbawa ramen yasang, nag-order kayo, kinain nyo, kasi hindi nyo nagustuhan, tinanong ka nung hapon, dodata, ramen wa dodata, wag na wag yung sasabihing mazui. Bakit? Kasi napaka-impolite niyang word na yan. Kapag hindi nyo nagustuhan yung kinain nyo, ang sasabihin nyo, amari oishikunai to ka, amari suki janai. Amari suki janai. Ganun na lang, hindi ko masyado nagustuhan.
Huwag na huwag nyo sasabihin mazui kasi yan ay ang pangit ng lasa. So pag narinig kayo ng nagluluto doon nakaka-offend, baka palabasin kayo ng umisi. Okay? Huwag nyo babanggitin yung mazui na yan. Ano lang yan, for ano lang yan. At least alam nyo kung anong ibig sabihin ng mazui. Pero hanggat maaari, huwag nyo yan gamitin. Sensei, ano, paano malalaman ano yung na-adjective? Ano ibig sabihin ng na-adjective? Ito kasi, pag sinabing na-adjective, Ulit. halimbawa, kirei na heya. Ito ka. Pero, itong kirei na heya, ginagamit din yan. Kirei na heya, shizuka na kouen. Nigiyaka na shito. Hima na, ito, shigoto. Ito ka. Ski na shito. Kirai na. So, yung na sinasabi ko is yung kasunod niya. Kirei na, shizuka na, nigiyaka na. So, yan yung mga na-adjective. Ito kasi, hindi mo pwedeng, pwede rin namang, pwede mo rin namang gamitan ng na ito. Itong mga i-adjectives na ito. Takay na, yasui na, okay na. Kaso nga lang, technically, ayon sa book, pag sinabing i-adjective, ito lang. Yan, yung mga i ang dulo. Pero pagdating dito, may mga i din na dulo, pero na-adjective. Halimbawa, itong kirei. I ang dulo niyan, pero na-adjective yan. Ang kiray. I ang dulo niyan, pero na-adjective niyan. You may. So, na-adjective din yan. Kung mapapansin nyo, yung tatlong yan, ang na-adjective kahit i ang dulo. So, all you need to do is memorize. Yan. I-memorize nyo lang itong mga to na itong na-adjective, ito yung mga na-adjective. Ito naman, i-adjective. Yung iba, yung mga i ang dulo. Pero dito sa na-adjective, tatlo dyan ang may i ang dulo, pero na-adjective sila. Okay? Memorize nyo na lang. Kirei, kiray, and you may. Yan tatlong yan. I ang dulo, pero na-adjective siya. Kaya nga binigyan ko kayo ng copy to memorize. Much better i-print nyo. Much better kapag printed. Kasi anytime pwede mo siyang basahin. Okay po? So for the minute yun ang gagawin nyo, mag-memorize. Kaya by Friday, tatanggalin ko na yung mga meanings niyan and then sasabihin nyo kung anong ibig sabihin niya. Kasi yan lumalabas yan sa exam. Tsaka isa pa, mas mabuti rin alam nyo yung meaning. Okay po. So for the minute, tapos na tayo sa adjectives. Let's move on sa lesson nung tira. Okay. Di natapos yung lesson last time. So may kasunod yan, syempre. Te kara. So te kara means to do something after. Okay, after. Doing something else and focuses on the linear progression between two actions and events. So, pag sinabing te kara, may gagawin ka muna, after mong gawin ito ang gagawin mo. So, that is te kara. Okay, mas maintindihan natin yun kapag may example. Okay, it can be translated by right after in English. So, pag construct niyan, verb in the te form plus kara. So, kailangan yung verb mo naka-te form. Okay? Example, shigoto ga owatte kara, ba ni ikimashita. Ba. Pag sinabing ba, yan, bar. Ba. Shigoto ga owatte kara. So, ibig sabihin, pagkatapos ng trabaho mo, pumunta ka ng bar. Diba? Dalawa ang ginawa mo. After this, ito ang ginawa mo. That is te kara. Kara, diba? Kara means from. So, mula dito. Okay, shigoto ga owatte kara. Diba? Ang te form ng uwaru is owatte. Diba? Ang ru, papalitan ng chisai tsu, tsaka te. So, shigoto ga owatte kara, ba ni ikimashita. So, next time, malatag din ako ng mga verb para i-memorize nyo kung ano ang verb ng ganito, ganyan. Okay, i-memorize nyo din yun. Another, asagohan wo tabete kara gakko ni ikimasu.
So, ang te form ng taberu is tabete. Okay? Asagawa no tabete kara gakko ni ikimasu. So, ang te form, dalawa lang yan ha. Kapag may sinasabihan kang tao, gagamitin mo yung te form. Okay? And yung isa pa is kapag nagsasalita ka, nagpapaliwanag ka, gagamitin mo ang te form. Number 1, may kausap ka. Number 2, pag nagpapaliwanag ka, gagamitin mo te form ng verb. Okay, another. Shawa wo abete kara nemas. So, pagkatapos mo mag-shower, abete. Abite para sa abite. Shawa wo abite kara nemas. Another asa. Okite kara kohi wo nomimasu. So, pagkagising mo, okite kara kohi wo nomimasu. Uminom ng kape. Okay, te kara. So, te form plus kara. Ganun lang yun. Pagkatapos kong gawin ito ang gagawin ko. Kara. Pagkatapos, kailangan matapos muna yan ha. Tabete kara, kore. Abite kara, kore. Okite kara, kore. Owatte kara, kore. So, that is the purpose of te kara. Okay? So, simple lang naman siya, ano? Pagkatapos nito, ito. Ganun lang yan. Hindi siya ganun ka-complicated. Another. Haga des. So, this is an expression that describes the quality of things or people. So, etong ha is particle, di ba? Or wa, wa, particle. And ga is also a particle. Yung dalawang to, nagkakaroon ng combination minsan. Yung mga particle na yan, yung ha, wa, tsaka ga. Ang pag-construct niyan is subject wa plus something ga plus adjective. Okay? Adjective, ha? As regards A, B is adjective. Okay, let's have an example. Kono pasokon wa. So, ang subject natin is pasokon. So, dito natin ilalagay ang wa kasi nga ang subject natin is pasokon. Tinutukoy natin yung pasokon. Kono pasokon wa seino ga ides. So, pag sinabing seino, wait lang. Basa-basa po kamay ko. Seino ga ides. Wait lang ha. Ano ba to? Problemado si Bel, oh. Okay. Another. Sarasang wa mega aoy des. So, simple lang naman, no? Simple lang. Paano lang gamitin yung wa tsaka ga in combination. Another, Kyoto wa matcha ga yumei desu. Okay, so hindi naman siya ganun kasimple, ay ganun kakomplikado, ano? Yung particle na wa, tsaka ga na combination, ang wa, ilalagay mo dun sa noun, kung ano yung subject mo, and then after the, tawag niyan, the wa, ga naman, and then yung adjective. So, yun lang naman yun. So, kapag may dinudugtong ka, na characteristics ng isang ng subject mo, gagamitin mo yung wa tsaka ga. Okay? Tulad ng ganito yung example, kono pasokon wa seino ga ides. Okay? Kapag maidudugtong ka na adjective, pwede mo gamitin ang wa tsaka ga. So optional naman po ito, guys. Optional naman po iyan. Okay, next, ang particle ya. So, ya. The particle ya is used to list a few items. So, few items in the sense of and, so forth, among other things, etc. Or, it is used only between items. So, it is used only between
items. Itong ya, para din tong to. Kung naalala nyo, ano yung particle na to is simply and. Okay? Watashi no shumi wa, for example, watashi no shumi wa jogging ya golfu desu. So, pwede rin namang jogging to golfu desu. Pwede naman yun, technically. Pero kasi, hindi kasi, ang ya kasi, hindi siya, it is not limited sa dalawang to, sa jogging tsaka golf. So, hindi siya na-limited sa dalawang to kasi nga, may karugtong pa dapat siya. Kaya nga gagamitin mo ang ya kung may karugtong pa. Kung may, may other things pa siya na dapat kang banggitin. So, kasi nga, technical ang ibig sabihin ng ya is etc. Or so forth or and. Pero kapag yung dalawang yan lang ang gagawin mo, ang shumi, pag sinabing shumi, hobby mo, pwede mo gamitin ang to. Okay, number 2, kare, rice ya, ice cream wo tabemashita. So, ibig sabihin, pag gumamit ka ng ya, hindi lang curry rice at ice cream ang kinain mo. Pwede ka rin kumain ng salad, pwede ka rin kumain ng ng iba pa. So, pag narinig mo ang ya sa conversation, ibig sabihin, may iba pang bagay na ginagawa niya o gusto niya. Pero pag sinabing curry rice to, ice cream wo tabemashita, ibig sabihin yun lang talagang dalawang yun ang kinain mo, wala nang iba. That is to. Pero pag ya, may sobra pa yun, may other pa yun, may etc. pa yun. Ganun lang kasimple ang ya. Ang pinagkaiba ng to, yun lang talaga, yung dalawang yun na sinama mo, na binanggit mo. Pero ang ya, may other pa, may iba ka pang ginamit or ginawa. Okay po? Note, it is often together with nado and so forth. Nado means and so forth or etc. din. Okay, for example, watashi no shumi wa jogging ya golfu nado desu. So, yung nado, that means etc. Okay, or iba pa or so forth. So, nado. So, mas malinaw ang sentence kapag may nado kasi ito yung talagang nagpapa-clarify na may ibang bagay pa talaga. Okay? Nado. Korenado. Ibig sabihin, may iba pa or etc. Okay, guys? Now, let's have an activity. So, isasagot natin dito is tekara, wa and ga. Okay? Tsaka ya. Again, ang isasagot natin, tekara. Dapat yung yung adjective natin naka-te form. Okay? And then wa, ga, tapos ya, nado, or wo. Okay, halo-halo na ito. Okay, let's have a try. Medyo mahirap to kaya alalayan ko na lang kayo. Mabel sang kara. Ay, busy nga pala si Mabel. Ano na lang, Justin sang kara. Onigay shimasu. Ichikara jumade. Justin sang ichikara jumade. I took a shower after waking up. 1. Asa. So, ang mo dyan, ang verb mo dyan is waking up, after waking up. 1. Waking up. Mezamete. Pag sinabing mezamete, nagbubukas ng mga mata. Mezame or Pwede rin yung waking up, pwede rin yun sa waking up, pero may mas tama pang verb para doon. Diba? Pag sinabing wake is okiru. Diba? Okiru.
Ano ang te form ng ukiru? Ano, sensei? Ano ang Ano ang te form ng ukiru? okite? Yan, okite. Tapos, ang idudugtong may... Kuan. Hmm. Ay, dudugtong, sensei, no? After waking up. So, pagkatapos ko nito, ito ang ginawa Kara. ko. Yan, kara. Okite kara. Ne. Asa, Shawa. okite kara. Shawa o abi mashita. Very good. Shawa wo abimashita. Ahimashita. Okay, next. Number 2. We went to the restaurant after booking. Ay, ang medyo mahirap to. Ang pag sinabing booking or reservation, ang verb yan is yoyaku. 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 Go. Ang naman, pag sinabing magbubuk, di ba, suru. Ang base form niya is yoyaku suru. So, ano ang te form ng suru? Ni. Ano ang te Ni, form? sensei. Ni. Ni. Ang te form ng suru is shite. Sushite. Shite. Yeah. Yoyaku shite kara. そして、予約して、予約してレストランに行きました。Yoyaku shite kara. Di ba? Lagi may kara. After. Yoyaku shite kara, restaurant ni ikimashita. Yoyaku shite kara. Shite kara. Number 3. 予約してから。I have been living in this town since I was born. So, ang verb mo dito is since I was born. Yung born. Ang ang nihongo naman ng born is umareru. So, ano ang te form ng umareru? Osato sensei, omareru. Umareru. Anong te form ng umareru? Omarite. Very good. Umarite. Omarite toki kara. Kara lang. Ay, kara lang. Umarite, kara. Omarite kara. 生まれてから、そとこの町に住んでいます。 Very good. Umarite kara, zutto kono machi ni sundeimasu. Okay, 4番. It is forbidden to drive after drinking alcohol. Forbidden. Ang verb mo dyan is inom. Ano bang nihongo ng inom? Nomimas. Ano ang te form ng nomu? Nomu. Non? Nomuko? Non? Ay. No. Ay. Non. Nonde kara, 'di ba? Nonde kara. 'Di ba ang mu papalitan ng n tapos de. 'Di ba? Nonde. Okay? Osaki wo nonde wa? nonde kara. Okay. Nonde kara. Nonde kara. Nonde kara. Onten shite wa ikimasen. Yan, nonde unten shite wa ikimasen. Ano ibig sabihin ng wa ikimasen? Dili. Hindi. Hindi pwede, forbidden or you're not forbidden. allowed. Diba? Okay, number 5.
Sarah has blue eyes. Mm. Koan. Sarah sang wa. Okay. Me o. Di ba yung kanina, yung kombinasyon ng dalawang particle. Ano yung kombinasyon ng dalawang particle? Yung kombinasyon ng wa tsaka ga. Di ba? Wa tsaka ga. So ulit, Sarah sang wa. Sarah sang wa. Mm. Sarah sang wa ga. Sarah sang wa. Me ga. Ay, Sarah sang wa. Sarah sang wa. Me ga. Asan ni? Mm. Aoy des. Aoy des. So, anong ibig sabihin ng aoy? Blue eyes. Okay, blue eyes. Blue lang. Ang eyes is Ay, me. blue. Blue Blue lang. eyes. Okay, number 6. Koan. This cat has long hair. Mm. Ako no neko wa. Mm. Ke ga. Mm. Anong nihongo ng long? Nagay Very des. good. Nagay? Nagay des. Very good. Buuin mo daw. Ha? Buong sentence, buuin mo. Kono, Ano, sensei? buuin mo yung sentence. Di ba? Ow. Kono neko. Oo. Abi ko sa kono neko wa. Mm. Ke ga nagay des. Okay, very good. So, etong ke na ito, ang full word niyan is kaminuke. Kaminuke. Yan. Ke lang nakalagay dito. Pero ang pag sinabing buhok, kaminuke. Ne? Number 7. 7. Osaka de. Sakawa. Osakawa. Osakawa. Tabimono ga oishii desu. Very good. So, etong Osakawa, technically, pwede rin itong Osaka ni. Kasi lugar yan. Di ba? Osaka ni tabimono ga oishii desu. Pwede rin yun technically. Kasi nga lugar yan. So, for the meantime, wa ang ilalagay natin dyan. Okay, very good. Number 8. Number 8. Mm. Near the station, there is a supermarket, a bank, etc. Etc. So, ano nga yung etc.? What na? Okay, ako sa ikonon. Sige. I-elaborate more on sentence. Sige. Take your time. Nino chikako ni Very good. Chikaku ni kasi lugar. 'Di ba? Eki, lugar yan. Eki no chikaku ni. supa to Ya. Supaya kasi nga may etc. Ibig ay sabihin, supaya hindi lang supermarket tsaka bank ang nandun. Marami pang iba. ginkgo ga arimasu. Nado. 'Di ba? Pag may etc. Ginkgo nado ga arimasu. Eki no chikaku ni supaya ginkgo nado ga arimasu. Okay, number 9. We went to Kyoto, Osaka, Tokyo, etc. Madami. Ay nako. Wow. Saan naman ni? So, tatlo siya. Kyoto. Kyoto. Hindi ka nagagamit ng wa dyan or ni. Kasi dalawang basyo. Ibig sabihin basyo, lugar. Diba? Dalawa sila. Kung dalawa lang yan, ang gagamitin mo is to. Pero dahil hindi lang yan dalawa, gagamitin mo ay Kyoto ga. ya. Diba? Ay, ya. Kyoto, ya. Osaka, ya. Ya. Yan. Very good. Tokyo. Tokyo, nado. Very good. Ni. Tokyo na do ni. Ikimashita. Ikimashita. Ni Kyoto ya. ikimashita. Osaka ya. Tokyo na do. Okay? Pag marami ng pare-pareho, diba? Pare-pareho silang lugar, pero magkarugtong sila, magkatabi,
Ang gagamitin mo ay ya. Okay? Number 10. Koan. I bought a book, a pen, etc. Mm. Hon ya Very good. pen nado Mm. kaimashita. Okay, very good. Tama yun. Honya pennado kaimashita. Or, pwede rin dito is Honya pen wo kaimashita. Pero sige, doon tayo sa nado. Doon na tayo sa nado. Honya pennado kaimashita. Very good, very good. Yokoyatta. Sensei. Yokoyatta, Justin-san. Next, Hana-san. 1から10までお願いします。 Sensei. Wait lang. Asa o okite kara Very good. Okite kara. shawa o obimashita. Ay, abimashita. Yan, abimashita. Very good. Number 2. So, ang Nihongo ng reservation or booking is yoyaku. Yuya. Yoyaku suru. Dapat yan. Pero ano ang te form ng suru? Soshite. Shite. Yoyaku shite. Yan. Yuyaku shite. Yuyaku shite kara Very good. risoto ni ikemashita. Very good. Okay, number 3. I'm leaving this town. Ano nga yung born, Pag sensei? sinabing born, umareru. Umareru. Ano ang te form ng umareru? Umarite. Very good. Umarite kara zutto kono Mm. machi ni sundiimasu. Very good. Umarite kara zutto kono machi ni sondeimasu. Okay, number 4. Asaki o Osake. Osake. osaki o Mm. nonde onten shiti haikimasen. Nonde kara. Kalimutan mo yung kara. Nonde ka Mm. Hai. Onten. o nonde kara Mm. onten shi te haikimasen. Wa. Onten shite wa ikimasen. Di ba naalala mo, may lesson tayo na wa ikimasen. Ibig sabihin, prohibit. Ano? Not allowed. Di ba? Halimbawa, eto tabako sutte wa ikimasen. Kung naalala mo, di ba? Sutte wa ikimasen. Okay, number 5. Sarasang wa mega aoi desu. Very good. Sarasang wa mega aoi desu. Very good, very good. Number 6. Kono niko wa Malambot, neko, ne. kono neko wa Mm. kega Mm. kega Mm. long hair Oh, anong nihongo ng long? takai desu. Tagay. Na. Nagay. At pinaghalo mo ng nihongo. Nagay nagay. Pag sinabing takay, anong takay? Tol. Tol, tapos ano pa? Ano ba yun? Okay. Expensive. Yan, very good. Tall and expensive, takay. Pag mahaba, nagay. Nagay, des. Okay, very good. Number 7. Osaka. Hmm. Osaka ni tabimono oishi desu. Okay, very good. Tabimono. Hi. Oh, very Tabimono. good, very good. Pwedeng ni or pwedeng wa. Pero dyan, sige, gamitin natin ang ni kasi lugar naman yan. Osaka ni tabimono ga oishi desu. Very good. Number 8. Iki no chikako ni supaya Very good. genko ya ga arimasu.
Ginkgo nado. Anado. Ginkgo nado. Kung ang ya, gagamitin mo lang kapag tingnan mo yan, ano? Super na pati. Supa, tapos may blank, tapos ginkgo, di ba? Dalawang parehong lugar yan. Diyan mo gagamitin ang ya sa pagitan nila. Pero pag ito na ang kasunod, ay verb na, gaarimas, ang gagamitin mo na is nado, which means etc. Ano, nado. Okay, next, number 9. Kyoto ya, Osaka ya, Tokyo ya, ni Ya pa rin ba? ay nado Yan, nado. ni ikimashita. Very good. Tokyo ya, Kyoto ya, Osaka ya, Tokyo nado, ni ikimashita. Ikimashita. Very good. Number 10. About hon kabok aten. Hon ya pen nado kaimashita. Okay, very good. Honya pennado kaimashita. Very good. Hana-san, yokyata. Next. Nandiyan na ba si Mabel? Wala na. Ubos ng oras ni Mabel nito. Okay, Jensang. Ichikara jumade. Okay. Oki, Asa. Asa. asawa, Hindi ka muna mawa dito. Ang Ano? ilalagay mo dito is yung verb ng waking or wake na te form. Asa, ano ang verb ng gising or wake? gumising, Anong verb niya? asate, Okite. okite, Yan, okite. Kulang, anong kulang? okite, Mm. okitega. Kara, 'di ba? After okite kara. Oo nga, pag after pala. Oo, okite Tekara, kara. tekara. Yan, kasi nandito tayo sa may, yan o, tekara, tekara. Yung pagkatapos kong gawin to, ito ang gagawin ko. Yan ang isasagot natin dito. Okay, asa, okite kara, tapusin mo. Si, Siya, siya, wa, shawa. shawa, o, shawa, ano to? O, Abemas. mashi, Basta, yan, abemashita. Very good. Number 2. Went to the Pag restaurant. sinabing booking or reservation, that is yoyaku. Yoyaku. Anong kulang? Yoyaku. Yoyaku. Ang base form dapat yan is Tekara? kulang pa, yoyaku shite. Yan, yoyaku shite kara. Shitekara. Kasi dapat ang nakalagay dyan is yoyaku suru. Pero ang te form ng suru is shite. Kung naalala Shite. nyo. Yoyaku shite kara. Yan. Tapos, ano ba siya? Tapusin mo yung yung sentence. Yoyaku shite kara. Ano yan? Restaurant ni ikimashita. Very good. Number 3. So, pag I sinabing born, ano ang verb ng born? Umareru. Diba? Umareru. Ano ang te form ng umareru? Umareru. Umarete. Yan. Very good. Yung ru, papalitan mo lang ng te. Umarete. Anong kulang? Umarete. Yung after. Anong nihongo ng after? Umarete. Sinsabi, ano ba after? Kara. Diba? Umarete kara. Karab. Umarete Kara. Tuloy mo.
生まれてからうん. ずっと、ずっとのも、Umarite ka ay, go no? Zotto, kono. この町に Mm. 住んでます。 Okay, sunde imas. Ne? 住んでいます。 Okay, very good. Number 4. Osa. ほら、おOsake. お酒を Mm. tapos Anong niyonggo ng inom? 飲む Okay, very good. Nomu. Ano ang te form ng nomu? telepon ng Oh, nom yung mu, papalitan mo ng, ano ipapalit mo? mo mitay? Hindi. Ang, di ba, nomu siya. Ngayon, ang te form ng Nomu. nomu, kapag mu ang dulo ng verb, papalitan mo ng n tapos de. Magiging nonde. Yan. nonde Anong kulang? tekara Very good. Nonde kara. Osake wo nonde kara. kara Hmm. anto Honten Okay, very good. Unten. Honten shite waki Wa wakakemasu wa ikemasen. wa ikimasen. Yan. Unten shite wa ikimasen. Pag sinabing wa ikimasen, anong ibig sabihin nun? Bawal. Very good. Bawal. Ano? Hindi pwede. Very good. Number 5. Sarasan wa Okay. me mega Very good. Sarasang wa mega aoy. aoi desu. Very good. Number 6. Tas kono me megu Neko. Neko. kono neko Pusa. wa Yan. Kono neko wa ken ke. Ke lang. Ke. kega Okay. Kono neko wa kega. Anong nihongo ng mahaba? sinabi kanina yan. Ano yon? Ano ba yung mga ulit? Ano yung mahaba? Nakalimutan ko. Na Naray? nagay. Ay, nagay. Yan. Nagay. Nagay. Kono Nagay. neko wa kega nagay. Des. Nagay. Des. Okay, number 7. Nagay des. Number Tapos, 7. Kika? Osaka. Yan. Osaka ka. Anong sunod? Anong particle ilalagay mo dyan? Ni? Okay, pwede rin. Osaka ni. Ni tabemas. Tabe mono. Tabe mono. Ga. Wa? Ga. Osaka Tabe ni. mono. Tabe mono ga. Ga. Uishi Anong yung... yan. Oishi des. des. Okay. Osaka ni tabe mono ga oishi des. Okay, number 8. Eki no Mm. chikaku. Mm. Chikaku din. Pag lugar. Anong particle natin kapag lugar? Ni? Very good. Lugar. Ikino chikaku ni. Supa. Supa. No? Di. Supa. Ga? Hindi. Paano pag dalawang lugar na magkatabi? Anong gagamitin natin dito kapag
may et cetera. Yung particle na To. ya. Ay. Ya. Kapag to, Ya. halimbawa, pag walang et cetera, pag yung dalawa lang yan, ang gagamitin natin is to. Tama yun. Pero, dahil may et cetera, ibig sabihin, may iba pang lugar, iba pang building sa lugar na yun, ang gagamitin natin is ya. Yeah. Ekinochika ko ni supaya ginko, anong nihongo ng et cetera? Nado. Nado. Da. Ga. Da. Ga. Arimas. Yan. Kapag again ha, kapag ya ang gagamitin natin, ibig sabihin nun, may iba pang building sa lugar na yun, hindi ko lang binabanggit. Kaya nga siya may et cetera. Pero, kapag ang tinutukoy ko, yung dalawang yun lang, ang gagamitin is to. Tama yung sinabi mo, kung yun lang. Pero dahil may iba pang bagay, ang gagamitin is ya. Yeah. Okay. Number 9. Kyoto. No? Tama ba? Kyoto. Dalawang lugar na magkatabi. Anong gagamitin natin? Kyoto. Yeah? Okay, next. Osaka. Osaka ni? May isang lugar pa ulit. Osaka to? Hindi, Osaka ulit? Okay, ulit. Kyoto ya, Osaka Kyo- ya, yeah. Tokyo, anong nihongo ng et cetera? Yeah. Et cetera? Et cetera. Hindi ka sabi mo. Nado. Yan, yun yung nihongo ng et cetera. Nado. Kyoto Nado. ya, Osaka ya, Tokyo nado. Ni Niki? O ni Iki. Ikimashita. Yan, ikimashita. Ibig sabihin pumunta. Anong ikimashita? Okay, number 10. Pumunta. I brought May et cetera. et Ibig sabihin, cetera. hindi lang yan ang binili mo. Ang gagamitin mo ay Honya. okay, Honya, pen, anong nihongo ng et cetera? Yeah. Et cetera. Hindi ka sabi mo lang ano Kaya nga, kakasabi ko lang, lasing ka ba? Hindi, joke lang. Nado. Nado. Isulat mo kaya, please lang, Nado. isulat mo. Honya, pen, nado. Nado. Kaimashita. Kapag Nado. kapag marami na hindi mo naman binabanggit, ang gagamitin mo is ya. Pero pag yung Ya. dalawa lang yun, ang tinutukoy mo, ang gagamitin mo is to. Kasi pareho yung dalawang yan na and ang ibig sabihin. Kaso lang, pag kunwari yung may sinasabi ka pero hindi pa lahat, may et cetera pa, ang gagamitin mo is ya. Nado. Anong nihongo ng et cetera? Nado. Ay, salamat. Nado, okay? Very good. Yoko yata, Jensang. Next, Kevin Sang. Yan. Isahin ko kayo lagi. Okay lang kahit maubos ang oras natin para sa kayo lahat na tututo. Number 1. Sensei. Di makayang particles, Sensei. Okay lang yan. Dahan-dahan lang tayo. Number 1. Basahin mo lang. Tutulungan kita. Ito. O, sige. Achi. Asa. Asa din. Asa. Wait. Okay, asa. Ano ang nihongo ng gising? Oki. Okiru. Okuru. Okiru. Okiru. Yan, okiru. Ngayon, ano ang form ng okiru? Okiru. Ano ang form niya? Okiru.
Blue sensei. Okite. Okite. Yan. Yung ru, papalitan mo ng te. Ganun lang, ang te form. Okite. Okiru, de okite. Tapos, pag sinabing after, ngayon yung after na yon, yung verb, dudugtungan mo ng kara. Okite kara. Okite kara. Magiging one word na siya, okite kara. After waking up, yun na yun. Okite kara. Yan, sige. Basa. Asa. Siya. Ay, siya ulit. Mm. Siya? Siya. Ay, choto. Di ba asa man eh? Asa. Asa, okite kara. Asa okite kara. Ano sunod? Kano, Poko sensei. Shower. Shawa. 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 Shawa wo. Sunod. Okay. Shawa wo. Mm. Abi. Okay. Abi. Mm. Wait lang. Mashita. Very good. Abi- Shawa wo. abimashita. Abimashita. Very good. Number 2. Shawa wo. Mashita. Pag Kana, sinabing Lindsay. pag sinabing booking or reservation, ang nihongo niyan is Yoyaku. Very good, yoyaku. Murang Yan lang yung naalala mo, at least may naalala ka. May 1 point ka na. Ay, sensei. Okay, yoyaku, ang base form ng suru ay ang base form is yoyaku suru. So ano ang te form ng suru? Shite. Okay, very good. Yoyaku shite. Anong nihongo ng after? Yoyaku shite. After kaila. Katong ganina, bugoy lang. Kara. Kara. Yoyaku shite kara. Yoyashito. Next. Yoyaku shite kara. Okay. Restauranto. Restauranto wa. Ni. Reso. Ni. Ikimashita. Very good. Yoyaku shite kara restaurant ni ikimashita. Okay. Restaurant ni. Ni kay kuan. Kasi lugar. Very good. Nakikinig. Very good. Kapag lugar, ni. Matik. Ni agad yan. Okay, number 3. Okay. I have been living in this town since I was born. Basa-basa ko sensei, wag akong Sige. Ang pag sinabing born, ang nihongo niyan is umareru. Ay, Ano ang te form ng umareru? Omareru? Anong te form? Omareru. Wait lang. Omareru. Anong papalitan mo? Ang ru is ang into umareru, umarite. Yan, very good. Umarite. Umarite. Anong nihongo ng after? After is kara. Very good. Idugtong mo. Umameru. Iba na. Iba yun. Umarite. Umarite kara. Yan, okay. Umarite kara. Umamite kara. Umarite. Kara. Umarite kara. Okay, basa. Zuto Zuto. kono. Sutsuto kono. Machina. Ni. Machina. Machini. Machini. Sun. Desh. Sunde. Sunde mas. I. Sunde mas. Sunde. Sunde mas. Yan, very good. Okay, number 4. Asas. O. Asa. O.
Ay, no, no, no. Osake. O yan, very good. Osake, Osake. ano yan? Wo. Osake wo. Osake wo. Mm. Tapos, forbidden? Hindi, ano Ay, drink ang... ba? Ay, yan, drink. Ano ang nihongo ng drink? drink. Mm. No. Nomu. Yan, okay. Ano ang te form ng nomu? Nomu. Mm-mm. Note. Nonde. Nonde. Yan, nonde. Anong nihongo ng after? Kara. Nonde kara. Very good. Osake wo. Nonde kara. Next. Osake wo nonde kara. Basa. Chota. Unten? Very good. Onten. Unten. Drive. Unten shitema? Wa. Shitewa. 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 Ikimasen. Very good. Unten shitewa. Ikimasen. Anong ibig sabihin ng wa ikimasen? Ikimasen. Negative? Yan, negative or bawal. Ikimasen. Bawal. Hindi pwede. Bawal. Ikimasen. Okay, very good. Number 5. Of course, di ko sabihin Sarah. Again, Sarah. Si Sarah, nung silingan ninyo ba? Sarah? Kato, okay. Kato, sige. Sarasan. Okay. Sarasan. Oh. Pati iso. Sarasang blue. Ay, Wa. blue. Sarasan wa. Sarasan wa. Mm. Ne. Mm. Meg. So, kapag tinutukoy mo ang isang bagay, ang gagamitin mo particle is ga. Ga. Madalas ang ga, ang kasunod niya is adjective. Okay? Madalas kasunod niya is adjective. Adjective kasi yan. Aoy, ibig sabihin blue. Sarasangwa, mega. Aoy des. Okay ha? Tandaan guys ha. Laging kasunod ng ga ay adjective. Whether i-adjective or na-adjective. Basta adjective. Ga. Yan. Mega. Tinutukoy niya kasi na ang mata daw ni Sarasang ay blue. Yan. Gagamitin mo ang particle na ga. Okay, number 6. Kono. Ay, kono. Okay. Kono Ne. Kono neko. Yan. Kono neko wa. Okay. Kono neko wa. Hair. Ke. Sumunang hair. Ke. Kono neko wa. Okay. Ke. Tanglong. Hindi, ano muna ang particle natin? Ke. Ay, particle. Ke. Pag tinutukoy natin yung hair niya, anong particle ang gagamitin natin? Ke. Kega. 'Di ba? Kono neko wa. Kega. Okay, ga. Anong Tinutukoy ang nihongo ng- something, sensei? Ha? Tinutukoy ang... Ang ke, yung hair. Oo. Okay. Tapos ang kasunod niya is adjective which is long. Ano ang Ke. nihongo ng long? Long. Long. Wala ko. Long. Nagay. Nagay. Yan, nagay. Yan ang Nagay. long. Nagay. Okay. Kono neko wa. Kega. Neko. Nagay. Des. Okay. Nagay May des. des sa dulo ha. Des. May des. Okay. Number 7. Ay. Osaka. So, pag lugar, anong gagamitin natin? Osaka ni. Okay, very good. Osaka ni
Ben, Ta. Tabe. ta, eh, Tabe So, mono. tabe, tanbengkyo. Ay, no. Tsuto sensei. Osaka ni. Diba? Osaka Osaka ni. ni. Tabe mono. Ay, tama. Tabe mo no. Oh, anong particle natin? Tabe mo no. Hmm. Tambibuno ga. Ano? Tama yun. Tama ba? Kasi tinutukoy Tabe mo natin no. yung pagkain. Food. Okay. Okay. Osaka ni tabi mo no ga. Anong nihongo ng masarap? Oishi desu. Very Tama ba? good. Oishi May desu. des pa, sensei? Siyempre. Lagi yan may des. Okay. Number 8. Sa Manila. Totoo. Eki. Ekino. Ekino. Chika. Chikaku. Ekino chikaku. Pag lugar, diba ang Eki station Yeah. yan. Oo. Anong At, particle natin? Ni. Okay, very good. Eki no chikaku ni. Ekino chikaku ni. Mm. Supermarket. O ba na? Supermarket, tapos bank. Anong ilalagay natin sa gitna nila na particle? Tapos may etc. Pag sinabi etc, ibig sabihin marami pang building doon pero hindi na binanggit. So, gagamitin natin very good. Ya. Ya. Supaya, ginko. Supaya. Anong niyonggo ng Ginko. etc? Nakalimutan. Nado. Nando. Nado, hindi nando. Nado? Oh, nado. Nado. Oh, yan. Ay. Yung nando, iba yon, security guard yun, nando. Eto, nado lang, ha? Et cetera, nado. Nado. Okay, number 9. Ginko nado. Number 9. Ay. Kyo. Wait. Kyoto ya. Osaka ya. Very good. Tokyo nado. Very good. Tokyo nado. Nikimashita. Very good. Ikimashita. Tokyo ya Osaka ni Tokyo nado ni ikimashita. Very good. Number 10. Ikimashita. Ay. Number 10. Penado. Very good. Penado wa Penado kai Yan. mashita. Very good. Mashita. Yokuyata Kevin Sang, Yokuyata Minasang. Tapos na pala. Wait lang, asan yung next subject? Ayan. Again, anong kabaliktaran ng success? Failure, sensei. Failure. Okay. Kay Justin, failure. Hana, anong Answer. kabaliktaran ng success? Bagsak. Bagsak. Kabaliktaran ng success, bagsak. O sige, bagsak. Unsuccessful. Ginamitan ng no? Failure. O sige, unsuccessful. What else? Hana Sang, anong kabaliktaran ng success? Pinag-isipan talaga. Huwag ka mag-google ha. Huwag kayo mag-google ha. What is the opposite of success? Ano ba yun, Sensei? Sariling ano ba yun? Oh, Opinion sarili ba lang. yun? Sarili nyo lang. Hindi ko sasabing anong nihongo ng success. Sarili lang. Ano ba kabaliktaran ng success? Yun, sensei, failure. Kasi, kaya nga, yung iba, ikaw Jen, ano sa'yo? Para sa akin, pag hindi ka naging success, parang malungkot. Kaya, Kasi hindi mo nagawa yung gusto mo eh. Parang ganun. malungkot. Sige, lagay malungkot. Ikaw, Hana, anong kabaliktaran ng success?
Failure ata, sensei. Okay, failure. So, dalawang failure, isang unsuccessful, tapos isang malungkot. Okay, guys. Ganito yan. So, ang most of the time, ang akala natin, ang kabaliktaran ng success is failure. Which is not. Kasi ang failure is part of success. Okay? Failure means you're trying. Halimbawa tayo, nag-aaral tayo ngayon. Ilang beses ka nagkakamali sa pag-complete ng sentence. That is not failure. Diba? You're trying. Papunta dun sa success. Gets nyo ako? Failure is part of success. Walang success if you don't fail. Kasi if you don't fail, pag tayo ay nagpi-fail, natututo tayo. Tama. Diba? Pag nagkakamali tayo, natututo tayo. Okay po? Ang kabaliktaran ng success is fear. Takot. That is the opposite of success. Fear. Bakit? Kapag takot tayo sa isang bagay, takot tayong gumawa ng ganito, ganyan, itutuloy pa ba natin? Diba? Hindi. We will not try. Doon pa lang sa point na yon, tapos na, finish na. Okay po? Kaya, always remember guys, diba nag-aaral kayo ng Nihongo ngayon, ilang beses kayo nagkakamali, okay lang yan, kasi part yan ng success mo. Okay? You're not failing. You're trying. Importante is, you're trying every day, every week, diba? Importante yan guys ha. You're not failing, you're trying. So, wag matatakot kapag may gagawin kang isang bagay. Wag agad matakot. Ay, nakakatakot yan. Hindi ko alam yan. Wag na yan. Ayoko niyan. Diba? Agad-agad doon ka na. Tapos na ka na doon. So, always try. Ang daming nakakatakot na balita ngayon sa Japan. Pero wag muna natin yan intindihin. Kasi case by case naman yan. Situation by situation naman yan. Hindi porket nangyayari sa karamihan, mangyayari din sa'yo. Walang ganon. Okay po. Sana maintindihan natin, sana i-absorb natin. Okay lang kahit hindi natin maintindihan lahat ng Nihongo, ma-memorize lahat ng Nihongo, pero absorb mo anong kailangan mong i-absorb, kung kaya mong i-absorb, i-absorb mo lang. Okay po. Okay, lesson 28 to 30. Ang oras pa ba? Shit yan, 10 minutes na lang. Kaiwan na lang tayo. Let's start with Justin Sang. Pizza wo chumon suru role play. So, kapag tayo ay mag-order ng pizza, nasa dengwa tayo. Okay? Ako yung A, ikaw yung B. So, tein or delivery, ako yun. Tapos, ikaw yung okay ako. Start. Ready na? Justin, ready na? Sensei, kasi nag-CR pa ako, Sensei. Ay, shish. Sige, mamaya ka na. Diyos ko po. Okay, Sensei. Hana-sang. At may nagsisiyar pa. Hana-sang. Hi, Okay, sensei. ako yung A, ikaw yung B. Okay? Okay, ready na? Irashaimase. Konnichiwa. Wait lang, sensei, na-cover po. Wait lang. Konnichiwa. Pizza o gyomon Chumon. shitai desu. Yan. Shitai. Anong ibig sabihin ng shitai? Gusto Okay, later na pala ako matanong. Sorry. Dono pizza ni shimasu ka? Marugirita pizza o kudasai. Okay. Dono size ni shimasu ka? Jusei Chu size. Size. Saiso desu. Hai, hoka ni nani ka irimasu ka? Iie, kori dake desu. Kore Koreda. malambot. Kore dake desu. Mochigairi desu ka? Soretomo delivery desu ka? Deri de onigai shimasu. お名前と住所をお願いします。 Puranso Nimang Machi
nihong machi ichi ni san desu. Shimigiri wa nanpun desu ka? 30分くらいです。 Okay, arigatou gozaimashita. ありがとうございます。 Okay, pag sinabing chumon shitai, ano ibig sabihin doon? Chumon. So, parang first nyo yata ito marinig. Pag sinabing chumon, gusto mong mag-order. Chumon. Yan. Pag sinabing chumon shitai, gusto mong mag-order. Okay? Ano kapag sinabing kudasai? Okay lang lang. Please. Please, very good. Paano pag sinabing hoka ni nani ka irimasu ka? May hoka ni anything else? Very good. Anything else? Very good, very good. So, pag sinabing kore dake desu? Correct ka. Dake. Ito lang. Okay, very good. Nice. Okay. Paano pag sinabing mochi kairi desu ka? Kay Alam, parang first time nyo rin yata itong marinig. Okay, pag sinabing mochi kairi, take out. Yan, take out. Kasi tinatanong niya kung take out ba or delivery. So, ang sinagot niya, delivery de onegai shimasu. Ano? Paano pag sinabing jusho? 10 inch. Diba, Ang sabi niya, onamai to, jusho wo onegai shimasu. No, do, no. Onamai. Ano po? Anong size or anong name? Ang jusho, binanggit na natin to yung police role play. Anong tinanong ng police? Jusho. Ibig sabihin, address. Ay, Diba? Jusho, address. Okay, pero Yoko yata, halos lahat naintindihan mo. Very good, Yoko yata, Hanasang. kasi Arigato. Next is, ano ba to? Next we have, andito si Mabel. Mabel-sang. Kumusta ka? Ay, okay na okay na sensei. Okay na, o sakto, ikaw nang next. Ano yan? Pizza wo chumon suru role play. So, ako yung A, ikaw yung B. Okay? Shopee. Mabel, okay na? Ay. Sige, ako yung A ha, ikaw yung B. Irashaimase. Wait lang, sensei. Wait lang. Okay. Asa man ako dito? B. B ka, B. Ako ang A. Irashaimase. Konnichiwa. Ito mo ni. Stress ako. Konnichiwa. Asa man siya, oy? Pigi wo. Pizza. Pizza. Ay, asa man di? Ito, pizza. Hi, diri ko. Abi na ko ganin ba? Konnichiwa. Pizza o. Asa man ni siya? Chomon shitai desu. Okay, very good. Dono pizza ni shimasu ka? Maragita pizza o kudasai. Dono size ni shimasu ka? Chuzaizu desu. Okay, very good. Hi, hoka ni nani ka irimasu ka? Kore dake desu. Iye. Patunogin mo yung Iye. Iie, kore dake desu. Mochi kairi desu ka? Soretomo delivery desu ka? Deribare de onegai shimasu. O namai to jusho wo onegai shimasu. Poranso Nihon Machi Iyako 23 desu. Shimikiri wa nanpun desu ka? 3分くらいです。 30分ね。はい、30分くらいです。ありがとうございました。ありがとうございました。 Okay, pag sinabing 30 分, ilang minuto yun? 30 minutes. Very good. Paano pag sinabing
Chumonstai. Ano yun? Chumun? Okay, pag sinabing chumonstai, ibig sabihin gusto mo mag-order. Chumon means order. Yan. Paano pag sinabing hokani, nani ka, irimas ka? Kani? Hokani, nani ka, irimas ka? Anything? Okay, very good. Anything else, ano? Paano pag sinabing koredake desu? Koredaki des, parang ano lang, ito. Char, wait lang. Tama yun, Kore- tama yun. Ito lang. Ito lang? Ito, koredake desu. Paano pag sinabing mochikaire desu ka? Ano yun, sensei? Moho? Mochikairi. Mochi kairi. Kairi. Take out? Take out? Very Kairi. good. Take out. Mochikairi na take out. Paano pag sinabing jusho? Sige na, Jushu. Lo. Oh, Okay. Nalala mo yung, ha? Nalala mo yung roleplay Jushu ka ng natin? good. Roleplay ng police. Nalala mo yun? Di ba nagtanong yung police, Jusho? Ano yung Jusho? Good. Buot. Ang good, ano yun? Jozu. Ito, Jusho. Iba rin to. Oh, Jusho. Hi. Ibig So, sabihin ng unsa siya, Jusho Sensei? ay address. Okay, Address. unama ito, Jusho wo onegai shimasu. Address. Okay, yun lang. Thank you Ay, so Jusho. much. Very good.